it over to my sister Ashley, and she's gonna mix it with cream. Yan na kasha! Stop! Oops! Naku po, ang dami na. Bawasan nyo muna, Tin. Bago mag-iano. Kainin namin. Kainin para mabawasan. Puno na. Ibawas. Bawasan. You put in a bowl. Where's your Bigyan nyo muna bowl? dito, tapos paikot muna natin dyan. I-turn. Pwede natin. Kyle, get a bowl. Saan? Doon sa labas. Ano bowl? Plate or bowl. Doon yan, no, kay Tita Karen. Bigyan natin si Pangpang mamaya. Oo. Isa na. Sige na, get. O, si Keisha na kumuha. Ako magpupress ha? Nag-press. Ayun sa ano. Eh, puno pa eh. Wait lang. Hindi pa ito. Keisha, faster! Okay. Diyan na lang muna sa plastic. O, yan. Kamay dapat talaga, Tin. Tin, Tapos, kamay talaga dapat. Okay na. Oo nga. Ano ka? Tin, That's ikaw the naman, final product. Let me see. Ew. Looks like a... Puh. Po. Ew! Tin, It looks like a ikaw na, poop. baka hindi nakaano yan, oh. Ayo. Sandali.